Wonderful, excellent goal by Kokagar against Udalguri. Well, sunrise goal by Kokagar against Udalguri. Borderline Indigenous Gas Association of Udalguri. Ladies and gentlemen, east to west, the final battle, the big clash, the big war between east to west, Kokrajhar and Udalguri here at Sai Stadium. The last match for the Borderland Sports Meet 2024. It will be quite interesting for both the team members. एक जज्बा के साथ बहुत ही आत्मविश्वास के साथ एक अच्छा खासियत के साथ दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में उतरते हुए शायद पहले से यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन हम देखने को मिलेंगे. Now, please have a beautiful photo session along with officials and the team members. সুন্দৰ মেচ বহুত এটা সুন্দৰ খেল আমি দেখিবলৈ পাব চাই খেলপথাৰত কোকৰাঝাৰ আৰু ওদালগুৰিৰ মাজত. कोकराझार आरो उदालगुरिनि जोबथा फाइनाल गेलेनायनि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबनानै हो बयबो. কোকরাঝারনিफ्राय बेसेबां उदालगुरि? उदालगुरि बेसि আছে কিন্তু बांसिनसो दङ गोजानब्लाबो. यहाँ पे गवा जाने अच्छा होगा. यहाँ पे फाइनल का गलबा बहुत ही कठिन होता है. ये मैच जितना आसान नहीं होता. ये फाइनल का गलबा है. तो साबित करना पड़ेगा.
The number one vote for the congregation.
dahil sa napanood na aksi. Journey Highway. Rice distribution area available with an Kaboga Kali আমি কমিউনিকেশনে আমার লং জাম্প হাই জাম্প 100 মিটার বড় 100 মিটার গোটেই মেডিকেটা আমি কন্টেক্ট পিছনে আমি এনে খুঁজে মতো আমার এই রাইস ডিস্ট্রিবিউশন এরিয়া আনিবভাবে অনুরোধ জনাই
Men long jump, Waramir Basukari Paksa, Dipakar Roy Sira, Nijum Basukari Tamanpur. Excellent goal by two goal for the Korea. Number 2 goal for the Excellent goal by Korea द्वारा यहाँ पे अभी मुकाबला हो रहा है। आइए हम देखते हैं अंतर इसका नतीजा कहां तक पहुंचता है, तो जीत हासिल कर सकता है यहाँ पे। फाइनल नहीं हुआ, बाहर की तरफ पहुंच जाते हुए
फिर से अच्छा मौका जवाब दिया। ये फाइनल का मैच बहुत ही कठिन होता है, मैच जीतना आसान नहीं होता। यहाँ पे सफलता
Pura mamia.
Wonderful, excellent goal by Kokagar against Dalguri. यहाँ पे नंबर 4 goal, नंबर 4.
nunggu aku sini.
매수를 당근. 저 당근. 난 화장 머리고 저 그냥 그냥 잠깐 봐봐.
có chồng nó đi có đây nữa nó anh buồn gì thì là ra buồn luôn có sao để buồn gì nào mà giống chân không có lên quá để chắc cũng thảm hay là mình mua là con nó thì cái sụp vào đầu
What a surprise goal by Pokazar against Udalguri. The number 5th goal. नंबर 5 गोल यहाँ पे पोकाजर द्वारा
जोबोर मोजां गेलेबाय क'क्राझारनि हान्जाया उदालगुरि हान्जाखौ 5-1 गलनि फारागाव फेजेननानै देरहासार जाबाय फाइनाल